प्रभु 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 देवदेव महादेवंकर जय हो मोर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु। शनिश्चर ए भोलानाथर शिष्य होई तुम मुखमंडल पुणी अशांतिर चित्र प्रभु कौन होइछि शनिदेव कौन होइछि तुमर हे प्रभु देवदेव महादेव अशुतोष शनिश्चर आम्भे 33 कोटी देवता थाउ थाउ ए मर्त्य मंडल रे शनिश्चर छार गोटाळे लाଗୁଳି पूजा पाइल पुनी एही धरे धर शनिश्चर ए हा हम देवता कुल को असम्मान हेबो प्रभु असम्मान शनिश्चर सेथि पई एही निवेदन करिबाकू आसीदि प्रभु तुम भरी निकट शनिश्चर के से ही दुराचारी मानव आबे 33 कोटी देवता थाउ थाउ पूजा करूछु पुणी पाताल नाकुड़ी प्रभु कुह शनिश्चर के से पाषांड सुन प्रभु भोलानाथ मो बाणी अपमाने हृदय हुए हारी सुन प्रभु भोलानाथ मो बाणी अपमाने हृदय हुए हारी चंद्र धरण मानी मो बचन नाग माता पूजा करे देवता मान कुदे उछि गाली कहि सुमन गीत रे बाली कौन कहिल शनिश्चर कौन कहिल तुम्हें से अवधि नगर राजा चंद्रधरन एड़े स्पता प्रभु आंब को पूजा करने परिवर्ते करुछि वर्षन नाई शनिदेव नाई यही मुहूर्त रे देबी से निर्बोध राजा चंद्रधर निकट सुळे पानी बंध तार फोपाड़ी भी ताकू चमर भुवन प्रभु हाँ फोपाड़ी भी ताकू चमर भुवन आई न जाने से चंद्रधर मोहि काल शिव आई न जाने से चंद्रधर मोहि काल पूजा करिला ना गुणित विपरा भव काल पूरीला हार काल पूरीला हार सुलो मुने जीव तम এই বছর এ সংসারে হইছি সর্বনা পুরা পাউতি পূজা লাখ পঞ্চার জানিলা সে মূর্খ জানিলা সে মূর্খ দেবতাঙ্ক মনে দেলা দুঃখ রে সমুদ্র মথন কালে কলি বিশ্ব পান সমুদ্র মথন কালে কলি বিশ্ব পান নীলকণ্ঠ বলাইলি এত্রি ভুবন জানিলা সে মূর্খ জানিলা সে মূর্খ কিতে ভাবে অতম সুমন हे प्रभु आशुतोष शनिश्चर एही कार्य कले हस्तरे तुम शनिश्चर ताहले देवता मानक रहिब सम्मान प्रभु ए दुनिया दंड शनिश्चर तेबे मो आशुति प्रभु जीवा समय तुम प्रिय शिष्य शनिर प्रणाम ग्रहण करंतु शनिश्चर 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 नाई नाई ना अपेक्षा कर रे निर्पथ राजा चंद्रधर यही मुहूर्त रे जीवी मु तोहर निकटे तोहर कला कर्मर फल तोते साची देवी उचित पुरस्कार
ହଁ ହଁ ସାଚି ଦେବି ତତେ ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେ କଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଅବନ୍ତିଗଡ଼ର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଧର ପୂଜା କରୁଛି ପୁଣି ସେ ପାତାଳ ନାଗୁଣୀ? ହଁ ଦେବୀ, ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ ଦେବୀ, ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ। କେବଳ ସେହି ପାଷାଣ୍ଡୀ ନାଗୁଣୀ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବତା କୂଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତାଇ ଯୁଗପତି କଳି। ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ଶିବାନୀ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଘରଣୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ। ଆଉ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଜି ପାରେ ନର ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସେ କଳିର ନିକଟେ। ସେ କଳିକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପରେ ସେ ନାଗୁଣୀର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ସ୍ୱାମୀ, ସେ ନାଗୁଣୀର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ସେଟା ଏଡ଼େ ଲକ୍ଷଣୀ ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛି ଥାଇ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ଶିବାନୀ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାଗୁଣୀ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ପୂଜା ପାଇବ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧର ଧାମେ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ, ତାର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କେବେ ପୂରଣ କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ତାର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କେବେ ପୂରଣ କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆସୁ। ଶିବାନୀ, শিবানী, নাই নাই না, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা করে নির্পথ মূর্খ রাজা চন্দ্রধর। এই মুহূর্তে দেবী তোহর নিকটে শোলে পাড়ি বদ্ধ তোর ফোপাড়ি ভিতরে জমর অপমানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফোপাড়ি ভিতরে জমর অপমানে। কারণ ও দেব দেব মহাদেব দেব দেব মহাকাল শিব